أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا بقية الله في الأرضين يا صاحب العصر والزمان. يقصى بمناسبة ولادة بسعادة منجي عالم بشرية سلطان العصر إمام زمان، أرواحنا له الفداء. ينتن عاشقين ومحبين أهل بيت عليهم السلام جنملا تبريق وتهنية عرز بد دير انچن خجاب عظمت انوك خري مقام و منزلت انوك دانا جملاو كافي ان كي يران نغا تصورين يود بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. دير انچن پو مخلوقات خدانا خدای بارنگ واسطه فیزین کریف حق پیسترولیکا عالمی زروزی زینود و کریف حق پیسترولیکا نم نسا و دی عالم بکران سے بقان زنده یود. چانه غتن گنگما اگر داره زنده یود نا غتز هیست هند نا غتن نعمت چی تهند نا دون گنگما سویسترولیکا این سجو زربنا امام زمان ارواحنا له الفداء حق پیسترولیکا. درینچن خجاپو شعبانی چوغی جغا تنفنا دنیای کسکت پنا حکیم خاتونی گزارش مطابق کسل مولد اولی کا سجدین اسکت خدا لا شکرانے سجدہ مل لکھونس و انگوشت سبابا و خرید الدخس پو نامی طرف لا اشارہ بینچ گولین نا شہادتین تانچ شہادتین موس مبارک اسپرالبے کا نور امامت نشاناو یوتسک و تنگی مبارک بازوی کا ازبری سے یوتسک جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یعنی خدا یرسنگ مزاد پس دیر انچن پلتانس پنا دی تنگی فیقپے کا آئے شریف ہے تلاوت سنکھن پس بری سے یوت پنا دی پیام پتانس کی دی ذات پو حق کا قیام بکھن حق زندہ جکھن و باطل خلاف کا قیام بکھن باطل مٹائی بسے ختم بکھن باطل نہ مقابلہ بکھن ذات چگن زر بیوت پی دی پیام نفرین پو تنگ مچھاسوں. چانت دارے کھری فیق پو تو سینوک دین ام زینوک دچے گی غیبت اسکیوتان غتی وظیفہ وسنگ درنچن خجا پیر گکھن کو ندیاو این کہ مولائے آرمان پو مولا ظہور سکیوتنا خریف حق پہ مهم هدف پو دیاو اینان باطل کن ختم باید پاو فساد نفدنا ختم باید پاو و عدل و انصافی که دنیا کن باید پاو دی عدل و انصاف نا حق لم پیانو غتس گنبالن باید پاو و اگر باطل چگ اگر باطل که عمل شینود نکتو نشر شینود نکتو جامعه زنده شینود نا دون خلافی که غتس گنبالن باید پاو. خوب بندی هدف پو در غتی معاشری غتی جامعی امور کتوا نظر بسے کچھ تذکرات ینتی خدمت لا تھن چک پیت پاو این کہ دون لا سمیری سی تذکر پینو خلاصہ دو بیان سن امام صادق فیق پہ کلام نورانی چک و حضرت فیق پہ تاریخ زمان زندگی لحاظ بانا خلاصہ دوں غتا تو بچاچت کہ انسانی عقیدہ و انسانی دین کا ایمان کا ضربتنگ میں و دیو مریض ننتپس چک پیوت پی سخت ترین چھو ویرس چک چھو بیماری چک چین سجو ضربنا قیاس نا رأی کا دین انک عمل چھایت پاو کہ دانشمندان نا شسکن چوین چک دچک دینی فتواتان چانا دین احکام بیان بچانا دون اختیاران یوتان اگر دونیس قیاس نا رأی نا رنگی گرکس پی حسابی کا رنگی چھت پی حسابی کا عمل بچا سونکا تو امام صادق فیق پس کسل موس ننگی دی نمزینوک دین پسترنگ موت پو لیک سنا خطر این دناون لحاظ بسے چانت دیوز دین کا لیک سنا ضربت آنجا. اب یوں دیرینگ دی تذکر پیانوک ینتی خدمت لدو بیان باید پاو این کہ اگر چی دین انو کھرنگا مسئلہ چن این ناغین
فيغي مسألين روزيس كورانوجين خمس زكاة كوران چين ناغين مطلقا غتانا دينانوك قياس بايد باو أمور كن چيك چيك دتسو از دورنا ودوش هچادوك پهلا زره حكم تام بايد باو ممنوع سونست منع با سونست ولكن دين نفحسسان وفحسسان ديرين دو بيان باوين كي أهل بيت عصمت وطهارت عليهم السلام ناتوياكم ويتبوز دور بيتبو ولا وصفات تجي كونين الناغين دون غتانا بشدت وبنحو خاص مذمت ومنع بشاسون ست قياس كعمل با والرأي كعمل با يتبو روايات فراوان कि बाज़ उलमाज़ हत्ता दियन उगता किताब ब्रेसों से कि क़यास बारनुक कि फरावान युतंग वद्यान खुद अहल बैत अलैहिमुस्सलाम बारन अतलतन के तो रिवायात मुतवातिरा गता थों मछाचित वगता थों मछासों से दु कि अहल बैत इस ngachang na qiyas mabuz है ngachang na toya makyun ngachang na zdur mazdur di qiyas पे बारन बिनहवे खास ची बेंदु जुजर बन गता सुफारिश बेंदु वदी का منع بيندو كي هنتز ما بعد دي لاسبو انجام تاموزر كانت ديو علماء كون الزرشين ذكر خاص مع العام عام چيك نيام بو خاص ذكر بيندو بنا مطلب بچين دي متكلم نسپرا زرخان पे नजर यानुक दि खास पुला तवज्जो होती इन जुदे अति मजलिस जगत रेल पुजक सेना कुरान वरान जरसना गंगमा युं जरता है फरज बोस वदे के ना अमा छो है आता छो है फलान लहे जरे मिंगा ची खास ची बे जुज बना सुफारिश बेद ना मिसा मजलिस जाना के तो मिंगा ची की बिना हो खास युं जर खान कुल्ला चीन जू कोई इतु फियद व खोहे को मर्जे थे यानी कोई नजर अनुची होतीन अहमियत ची छानदी के ना आता तकफाशद अइमा अलैहिमुस्सलाम इस दीन अनु क़यास मबुज़ पे के इक्तिफा मबा खुरन खास ngachang अहल बैत ना क़यास मबुज़ जरिन चिक दी के सुफारिश बाना इसका मतलब पुदुइन चुक कि अगर ची सुनते मसला ची खुरियन इन नसाना क़यास बायुत पो ममनुइन हाँ हरामिन वलाकिन अहल बैत ना क़यास शायुत पो ना एक मसला फ़िक़ही फ़रई चिक फ़िक़ी बारियानुक रोज़ी बारियान खुमसी बारियानुक क़यास शायुत पो दिन इसके अनुक फ़र्क़ यो अहल बैत ना क़यास बसे तोया क्यों चस्पे क़बाहत ना ज़िश्ती नर चुक़पो पुस्केत युत शिद्दत युत वदी ज़रार पुस्केत युत ज़रबो पो गतंगा दियाना रिवायात ख़ास कुनिस की सुफारिश बेतंग बेनहवे ख़ास गची बारन क़यास मबुज़रे दियाउन इस गता थुन चुगेत मसअले फ़िक़ही न फ़रई चानु क़यास शायुत पौना गचंग अहल बैत बारन क़यास शायुत पी ज़रार कुन्ना दी क़बाहत न ज़िश्ती कुन चोक्स मेन ख़ब मुसल्लमिन कि अहल बैत अलैहिमुस्सलाम गति दीनी असासिन क़वाम दीन पुखरा दिरिंचन कुनी विलायत न खुई चीन जुज़े बना हिसाब कइन खुं गति शरीअत कुं हिसाब छचाइन दिरिंचन कुन मनबा हिसाब छचाइन छाना अदी मनबा नर कुं कुने अनु खलाल उचा छाना मुश्किल इन जुदे दरंग अता फिक़ी मसला चिकनी शनु अतस क़यास शनगे तो दो खुरी के खुं अता मानासुं लेकिन ज़रा खास उचमिन अम्मा दी शरीअत पर लेन में कुं पुखरियन उगतस गा है यंकुम दखलत चिक रंग छुट पर ग्रिक्स पे हिसाब पे का बाना दिरिंचन कुनी दुन लंग अर्जसुन की क़यास के अमल छाना अहादीस नरसंग बकसल कुन कुलिया थगरीस तंगत गा छुट पर में गा एव नतीजे नु असल दीन पे गता चियो चाइन खलल उचाई बस बिनाबरीन दी तजक्कुर पर अर्जा बायत पौइन खुसूसन गतस तोया क्यों मयत पौ वा क़यास बस दूर बायत पौ अहल बैत न निस्बत बशिद्दत अहल बैत इस महकूम बसद वदु इस्लाम यानुक मरदूदिन रिवायात मुतवातिरायुत कि दोन यानुक खचिक गयत खदमल अर्जबत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़पुस रिवायत चंग कसल मोलद जल्ला मकामु आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन वस्फ़िल वासिफ़ीन व नअतिन नाइतीन व अन युक़ास बिहिम अहदुम मिनल आलमीन कसलमुस पैगम्बरी फ़ियक़ पे नंगे ख़ानदान कुन आले मुहम्मदी मकाम पुल्लेक सिन थुज़लुक शनिन छोइन ची बसंग अन वस्फ़िल वासिफ़ीन स्तोद खान कुनी दस्तोद खान बसंग व नअत बखन्ना खुआ जू फरज बुज़ंगती क़सीदे शकिनन खुआ दिया मुख्तलिफ जुस्ते कदे चिक मदह बेतंग तौसीफ़ बेतंग आदिउन बसंग खुई मकाम पुछोयुत व अन युक़ास बिहिम अहदुम मिनल आलमीन
عالم یانو گود کن چیک خوران کون نا قیاس با وزدور با یانو زرباو دیو بسن کوی مقام پچیو جو گن لیو چانا توز جده نتز مدح بد اهل بیتی امام حدیث فقط انکسال بیود که لا یبلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم نتز تو چاین اهل بیت لا ینتا شزکانین ینتا ایوین دوین لیکن دران دی ششاس بو یا کھڑان زر چھانین زر نتز استود کھا تو بیان بیتا دونی حقیقت بو خوی چین زر بو نتا دران چوچمین چوک دیرینچان کنی مقام پو چین جودو بسان دران گن لیود ها کوئی حقیقت نہ کن ہے چیز رین ہم کوئی صفات کنی ہم کنتی ذات حقیقت بگا چکا تو این دیونی کما تان تھن چمت و کون نہ قیاس بس ذربا ینچی شتیان لوگ نہ کون چین زربنا تھزلوکس این و قیاس با ینچمین دو روایت چک یا روایت نورانی شانو کہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فقپوس جابر جعفی لک اصل مولد کہ لے جابر جعفی ngachang ahli bayt la یک مکان چیک منزلت رفیعی خدا شزده بسیود اگر ngachang کا تو فلولا نحنو اگر ngachang کا تو متسکپانا لم يخلق الله تعالى سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نار نم چیک سیک بهش چیک جهنم چیک نیمیگنا زود چیک زر انسان چیک جن چیک زر چان چان خنان خلق بچمین مپا خدا يرسنگ مزات اس خوري نوري شتان ونا چان خلق بس وديك انا كسلمز يا جابر لا يقاس بنا بشرون هیچ بشر چیک و انسان چیک چان قیاس چچمی ادامه انو کسل مولد ل جابر روایت مفصل یوت ngachis کال بیوت پید اوامر کننا نواهی کن که کنتن کیل دیگه توس مسوم و ngachی کسل کتو اگر کنتن لبس چودنا خدا را شکر بس الحمدلله اما اگر مشهود نکتو دو کری اشکال دی روایت بخوران فلان دو مزرها اگر مشهود نکتو خود ngachی ائمه کن اعلمین ائمتی اعلم ngachی ائمه کن کنتن شس کنزره ngachی طرف لده علم پا واگذار بوس مزر کی یہ فکری حساب پہ کہ مشهود پانا دو خوران مشکل ایو خوران مشکل نا اهل بیل واگذار بوس خلاصہ شاہد مثال پا دیاون یود کہ لا یقاس بنا بشرون هیچ بشر چی خوران هیچ انسان چی مچان قیاس با ینچمی دی لا یقاس کن علماء کنی زرشاین دو جمله خبری ها مچان نزدور چمین ظاهر پدی ترپیکا اما دو جمله خبری مقام انشاء زرشین یعنی حرامین یعنی نهی بسین مچان قیاس مبوس مچان نزدور مزدور مچان تویا میکون نه اینکه خبر تاما اگر خبر تانه که تو ظاهر پہ کہ حمل بنا کذب لازمی ہوچین مچان نسوسان تویا کھون چمین اہل بیت نہ تویا نہ کھون سے دے خورینو زگق پہ حساب پہنچی بے جو تویا کھون دے اگر کہ تو خبر پہ کہ حمل بنا کذب لازمی ہوچین مچان تویا کھون چمین تویا کھون دے چان پوسا تویا کھون اہل بیت قیاس بیت نی منظور پچین حرامین ها وکنتز مچان نزدور مزدور مچان تویا ما کھون قیاس ما بس پس هانا قیاس با تو اهل بیت نه برابر نکسوز قیاس بد نکتو ها تویا کون نکتو کوئی برابر کی کون نکتو خران گچک صفات چاین ناین حرامین جویا دی لاس پہ غتا وضعیت پر روشن سون دو حرامین و دو چین ممنوعین ابیون اگر منگا چیز دی مرس میں مبتلا سون سے قیاس بو ها اهل بیت نه منگا چیک تویا کون جویا زور جویا زور ادی شخص پہ وضعیت پچین yang imam fiaqpus yang kasal chanuk jabir ju'fi la kasal molad ya jabir inna ahla baytin la yuqas bina ahadun yang dianuk ngachang ahli bayt ka to in do tus khandan chigin ki chik khorang sang ngachang na barabar anu khoma yanchamin wa haramin man qasa bina ahadan tanam menga chigiz agar dinat peng mubtala son se ngachang na barabari ke khonuk ahadan min al bashar سو زر بعد حضرت آدم کے نیوس پہ کہ آخر قیامت سق پہ ان بشر می نجوں بشر گنگ می کسی دے پہنچین دی روایت کن برابر انو اگر منگا چک تو یا کھو من ینزر دلیل خاصی گون کتو دی عموم کن لا تخصیصی تام یننا خب دیانو نے قرآن سویا
تا دو مد نکتو دلیل خاش منگا چی باران و کون برابر دکر بیان چه این زیر مطلب نکتو دی روایات کن تا حجت این که چی قرآن سن اهل بیت برابر این کما ینچمین کسل مز گاسو چیگیس بشر چیک انسان چیک نچنگ برابر این قیاس بنکتو فقط کفرا کو کافر سنسین خوز کفر کونسین دی حساب تعبیر پر شدید کی دیانا کفر تعبیر بد اگر چی کفر اصطلاحی دیانو غتا من کی خو نجیز نفلان لیکن خوز غچی حقیقتی ده مقام پچی بسین جز بسین جیا خوز مخفی بسین خوز غچی ده حقیقت پہ کہ گویا ایمان مکھوں میں دون غتا مختصر روایت یا روایت نورانی چیک کہ مرحوم شیخ صدوق فیقپوز معانی والاخبار انوک و علامه مجلسی فیقپوز بحار دون انوک کیوں مچھاسوں سے کہ راوی زرت نا امام صادق فیق خدمت اللہ تھون و سوال بس سوال پچی بس جو زربنا اتنا روایت چی گوت زراری فیق پہ بارے زراری صداقت نہ کھڑا بارے انوک پیغمبری فیق پستوت پچھ زرارا لا کہ مضمون پدوین دی ساز خوری سے دیردون پہ کہ منگا چی کھورے میں دوک ورتنام پوز خوری سایا پو منگا چی کہ تنگ سے میں دوک زرارا نا چوک صداقت نا سچائی نا کھڑانگ زرکھن چی یعنی نام نسے بارے انو کھونا چوک سچائی نا کھڑانگ زرکھن چی مانا دوک میں دوک پیغمبری دی تر پہ کہ زرارا لستوس دوستوت پانا دی شخص پہ فکر پیانوک چوک دینا قیاش گیوں زوا نی نام نسے یوک پیانونا پیغمبری فیق پان یود دیتنا حضرت امیر آیود امام حسن امام حسین آیود زرارا نا چوکس کھڑانگ زرکھن چیز مانا دیسے کہ گمبا جخص میں دوک و ساز کھورے میں دوک زربانا پاسنی امام حسن امام حسین نا چوکس انچو یادو بسان دران بالاتر انچو حیلا زربوت پی دی شبہا چوکسی کھوی ذہنیانوک یونس یوں مانا امام صادق فیق پہ خدمت لنوس خوشا بحال دے سو چکن کی ذہنیانوک متا شبہات ریوں مانا اہل علم کا رجوع بیتان دو مانا لغموین دے ڈائریکٹ نظریہ متا اس کی ہاں پس زرارہ افضل نائمہ بس ہاں یا چوک سا چوک سین ضرور نا امام صادق فیق پہ اہل علمین سوجو فاسألو اہل الذکرین این مانا دی ذات پیشیتی آیونس جو پیغمبری فیق پہ گیوک سے یارز مول زراری بارینو صداقت یانو روایت چی ارزسوان دی روایت پو آیا پیغمبریز موس پینا یا ما موس پین یو سے روایت پو خران صحیح نا یا مین زربان امام صادق فیقپوز کا سلموز روایت پو صحیح لشخص دیو پیغمبری فیقپوز وصف ابو ذر یانوک مسکنین زربان دیانا کوئی ذہن آیت پی شبہا پو کھونس جونی فَأَيْنَ رسول اللہ وَأَيْنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيْنَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ یا گردوی نگتو مقام پیغمبر مقام امیر المؤمنین حسن حسین گارسو ہاں روایت پزموز زراران چوخش استان دی سیر دون پہ کہ مت پین زربان خوب نی پیغمبران یود پین نی کھونگ بسان افضل سون نی دیونی مقام پو گارسون دی شبہا پو و کھوری ذہن یومی دی قیاس چوخش پو دیو کھونگ منا سوجو امام اس کا سلموز لشخص سالانوک زاچم اومد کم السنة شهرا سالانوک زاچم اومد زربان خوز جو سالانوک اتنال زاچونیز اومد خوب آیا دیل زاچونیز پو گنگ ما ماه حرامینا یادیان خارچیک ماه حرام اتا ماه حرام بیود ماه حرام چم یود زربان خوز ماه حرام بیود انتا چورنو ده زاچ بیین اتا ماه حرام اسلام یوں ما بسان لا جاہل دے افراد کنیز دول احترام جگت پا حتی جنگ با تو دون انو حرام بیت پا سوجو چیزک ماہ محرم ان دیا رجب زن قیدان دون غتا ماہ حرام ان چانا امام اس کے سلم زلزات چونیس خوب دیانوک نا ماہ حرام کی احترام یود پینان جاہلی نم زیانوک و اسلام اسان دون لا احترام تانسان کی جنگ با حرام ان منان دو چم یود در من کوزز دوش بیود خوب آیا ماہ مبارک رمضان سان دونی شتیانا اینا یامین من کوزز ماہ مبارک رمضان مین کلیال توز دین ماہ مبارک رمضان من نگتو حرام ان موتل زهج بی ده حساب پہ کہ ماہ مبارک رمضانی رتبہ پہ یوغا اومد یورگوز دے آتی حساب پہ کہ امام اس کا سلموز ماہ مبارک رمضان انوگ جق چگیوت لیلتون افضل من الف شهرین زاستون چک بسان شب قدر چی
أفضل ني دي ماه حرام احترام متبيل زاج بيوتان ماه مبارك رمضان من من يوغا إنسان متنا دانو تانچيك يوت لو أتانا چينجو ده بدل زاستون چيك بس أفضل يعني कम से कम 83 साल या उससे ऊपर चाहिए एक उम्र دي بس أفضل ندي ماه حرام كنا ماه مبارك رمضان ندي شب قدر كنز دور بين شينا نا امام ازدیا کنه خواهد چوز سوجو بتعبیر بنده اگر ماه حرام جا فضیلت یاد نکرد تو کنتان چیک چیک زور چاین یادو بس آیو قد کن پر زور چاین شب قدر نزور با ینچمی نچن اهل بیت شب قدر نچوسین ماه مبارک رمضان نچوس اما ده ماه حرامش بیوتان فرض بزدون ده شیعیان کن لستوت ندیون نچوس هنجویا اگرچه ماه مبارک رمضان ده ماه حرام کنیان من لیکن من ينبو ماه حرام يعني حرمت يو زرستوت بن ينبو معنا بدو مين کی ماه مبارک رمضان و شب قدر نتو یا کونو نچن اهل بیت دون چوسی مسوجو پشانا کرز دی فکر بما بوس کی ابو ذر لستوت پنا حتی دینا کھڑنگ انچاس پنو ها ستوت پنا ngachang na برابری نا یا ngachi ke thoseina na be تعبیر بندا آیو پان لستوت چاین زو خنتن خنتی درجه نا برابر ان کھن کن حساب بگجو معنا پدیو من چو کی منگا چیگا حتی ستوت ده اهل بیت از صفات چیتا خو کھڑنگ زر کھن من سق بس کھڑنگ زر کھن پشانا اهل بیت خنتا دونے من شامل چھ من چو اهل بیت علیهم السلام از اگر ستوت نگتو افراد که تو خنتن را برابر یود کھنی ادی ڈگری نو یود کھن کنی حساب پہ گستو چاین چو خنتان غتا برابر ان کھوما ینچمن سوجیا پیغمبری اهل بیت نه پیغمبری فق پی اگر صفت چنگتز برتریت جی خواه شزده بید نکن افضل انزرد نکتو دی افضلیت نا برتری تان چسپو مفضل علی چیو تان افراد که توی کنتز برتری تان هم عمومیت ازمانی و چاین هم عمومیت افرادی پیغمبر نا آل پیغمبر علیهم السلام افضل انزبان سوی کا تمام میون گنگمی کا تمام نمزان گنگمیانو کنتان یود پی نمزاو تا مختاز مت اما yang minga chiglas totet nakato faraz afzal inzer nakato khunti zamani hisab pega ya khunti dana yod khan afrad kune hisab pega mahdud chachain chana peygambar na ale peygambar alayhim salam na asna stot pa muqayisa khumma mana den yanchamin masalan ngata meta कि हज़रत मरियम इफ़्याक़ो इन्ना अल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी व अस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन तमाम आलम बुस्त्रिंग को निका खुदा सय्यदा बसे गोपा बसे मरियम करार तास निदी उस पला हज़रत ज़हरा इफ़्याक़ो बारे अनुआतायुत ज़हरा चीन जो सय्यद निसाइल आलमीन पशाना मरियम बराबर चो हज़रत ज़हरा इफ़्याक़ो ना अब दिया सवाल पुआता एमी के नटिस योदे योद पना पैगंबर इफ़्याक़ो जी आइमिश तना आता थोने योदे मरियम सय्यदा इन खुरी नामजी देना बुस्त्रिंग कुन्ना निस्पल्ला अमा हज़रत ज़हरा इफ़्याक़ो सय्यदा इन ज़रबाना ची यानी मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बस दी सिफात पो तांचास पो चोक्सुं लेकिन मरियम दी सिफात पो योद खुरी बुस्त्रिंग कुन्ना निस्पल्ला देना नामजी अमा हज़रत ज़हरा इफ़्याक़ो तमाम आलम गंगमना निस्पल्ला समझूं या ngata sayyidu shuhada ibarenu Hazrat Hamza sayyidu shuhada in shuhada kun gami go pain jab Imam Hussein fiaq pang go pain chanad din iske barabar anu yoman ahl bayt zare de Hazrat Hamza sayyidu shuhada in dana adi jang uhud nabad na adi khuri waqti shuhada kunna nisballa amma Imam Hussein shuhada awwalin wa akhirin gami chinjo go pain pachana ga hai सिफात क्या तो आता अहले बैत इस्ताद न क्या तो फिर भी ज़र बयान जमीन चुखूं अहले बैत द बराबर न चुख सा चुखसी हाँ दारे ज़ुरारा अहले बैत न चुख ला अस्दक इन खड़ंग ज़र खंजर चुख ज़र अहले बैत न दे अनु क्यों ममन असन यंचा मिन चुख हम ज़मानी लिहाज़ हैं हम अफरादी लिहाज़ हैं खाना खुलासा ngata दी रवायात कुन गांगमस ngata दियाव ज़रत कि गुख सना दीन अनु क़यास मन हरामिन व फैससंग अहल बैत न क़यास बा मन यंचामिन हत्ता मिंगा चिगला खोई द सिफात पचोस योद न साना अहल बैत न चुखसा चुख ज़रंगाता खोंग मना यंचामि बस ज़ुरारा दे हाँ एक शख्सियत चिक बेनाम ज़ुरारा दे चिंगाता छोरे नोतंग
حتی دی شخص پو زراره و دی صفت پیانو کھڑان زرچاس پیانو ائمه بسن ریال بیگ سون سمی نظر بود پی یا ائمه نچوخ سون زر بود پی ادی توهم پو بانا اهل بیت زرد باس زراره ندون مثل ماه حرام چوخ کنین نا ائمه شب قدر نچوخ زین کی خیر من الف شهر اینا عزیزان کن زراره قیاس با مین زراره از دور با مین اب کله کله انتل تو زراره کا چوک شخصیت چگین اهل بیت علیهم السلام از گچوک شخصیت چی کنتن نا تویا کیو مود پو منع بندو چون چنگات زراری بارن تو زراره کا چوک شخصیت چگین زراری بارن روایات مختلف فضائل مختلف اهل بیت اشتیان بنحو خاص اصلا منطق لینے زراره عطا استود پچاسون سیود زراری شخصیت پو استاندار دین زراری شخصیت پو امضا شده ائمه معصومین علیهم السلام منطق خاص نیم بو ایمان لا ڈگری چیود زرارر ویری سی ڈگری کے تھونیود کھن شخصیت چگین جو بهشت از منگاک هچی مشتاق بین یود تایود پیدیدار بین دنیا نه چیک زراری فق بین یا افراد کچی گیود که دنیای کا غاچی طرف لیونچاس پن کون شخص مو بس کنین سابقونین و آخر لان شخص مو بس کون غاچی که تو پچا این کی چیک زراری فق بین امام صادق فق پس کسال مولد لولا زراره اگر زراره که تمت پنچک پنا لندرست احادیث ابی یا تذهب نی بوا امام باقر فق به احادیث نکسل کن منا ختم چچا این مپار هنگما چچا این مپا یا غتا تون مچاچت کی اگر زراره نا محمد ابن مسلم نا دو شخصیت کن مت پنچک پنا لندرست آثار النبوتی اصلا نبوت آثار کن ختم چچا این مپار هنگما چچا این مپا دیون بزرگان علماء رجالی کن مثل نجاشی فق پسنگ کسل مولد زراره زرنا فقیه درجه یک متکلم محدث شاعر تمام دی اوصاف کن گاما یود کن و اهل بیت اس خاص توت پچاسون کنی ذات چگین خب دی شخص پو زراره دی صداقت پیغمبری کسل یون منا ودو پس پیغمبر نچوخ سون سمینا امام حسن امام حسین نچوخ مینا زربنا امام صادق فقپوس دیا مثال پیغمتا چوچوس زراره لدوستوت نسانا غچنگ شب قدری دسن پو نچوخ سین زراره یوغین ستوت پینچا من غچنگ برابری که کھوما پشانا عزیزان کن دیا و سوال پو ارزا باید پوین زراره کی دو چوخ شخصیت چگ بنحو خاص خریف حق پہ شخصیت پل امضا باسون ستا اہل بیتیز کی کھوئز ستوت پچانا شخصیت پل امضا بس پچانا ینگ من جائے شبہ متا مریود مدے دو قیاس با مین منا سوال پدیاوین دریغتی مجتہدین کن کی ستوت پچھا چھتنگ کہ اہل بیت نہ تویا کھرین چک دارے لوگ چک سوانگ خب دی بارے دیا سوال پونتا یوں دے آیا دی صفت کن حتی زراره دینا صداقت دی صفت پیانو چی بجو اهل بیت نچوخ سی نظر بود پی دی دن دا توهم پو بس چی پیغمبر استان سیود پنا کہ آیا داره مجتهدین کن کہ بعض صفات انو متاسفانہ تو یا کیوں سانگ کہ چی چیزات کا تو انو کیونس و جواب پچی چا انظر بود پو انشاءاللہ تذکر بعدی انو تانو دی سوال پہ انتی ذہن انو جواب پچی تو بندو دی روایت کن حساب پہ گلتوز آیا تو یا کھربا برابر لکھربا قیاس با دی زواد کن دی مجتہدین کن زوات اہل بیت علیہم السلام نا نینوگا یا میان آیا امام صادق فی حق الزرارہ رد بسنگ کی اچی مقام پہ گتھن مین چمین ہا شب قدر نچوسین ہر صفت چا ان ناغین دینا مجتہد کنی بارے انوان دی امام صادق فی حق پہ کسل پو جاری چھچائی نا یا من آیا دری مجتہدین کنی مقام پو تھوسوگا یا زراری فی حق پہ عزیزان کن داری مجتہدین کن لبنحو خاص پھلان پھلان زرمان استوت سوسا مایون سد دے یون سے تجو منگتاکس نگیان بوستوتے مایون سد روایات کن انوغتا کلی صفات کے تو سبچائین فقیح دوگ سوجو کنتی نفس اماریش تینا کنٹرول بید پھلان پھلان صفات کے تو ظاہر پونگتا دی شخصیت کنی بارے انو دیاو تھونگ منغتس تدبیر تانگد ہاں امام صادق فیق پہ کسال پہ صفات پہ دیکھا اونچا دو خیل آزر باو درنگ حقیقت پچین درنگتا زرارہ نا
باقی شخصیت که توی که منتقص بو خاص لینه ایم مز امضا بستان دوگار ده چه عنوان کلی که تو صفات که تو عطا تطبیق و عطا ظاهرا دوگار چوخ شو جو هرگز میشه در مجتهد کن کنتا اگر تین زراره افضلیت شوگا یا انتا زرنک تو زراره گم بکنگا سکورو گذر چاین اگر که تو زراران من اگین لکه تو مشز نکه تو کم سے کم انتظر من برابرین مثلا برابر اما برابر که تو شانان زراری فیق پولا امام صادق فیق پوزرات بس زراری آتفروک مقام پو مچان شاب قادر قیاس با ینچاین هذا شخص پولا رات بس نی ده کنه ینتز دی روایات کنه حسابی که جواب پول لنچا دوگا یا من دو ینتلتوس رجوع وز اقلا و نیغتی معاشرین غتی جامعان افسوس لوگ هچیک سون کی تویا یون سے چی چیزات کے تویا یون و دی جواب پچی چا این طولانی چت ان شاء الله یوم تذکرن اشاره بد یعنی حساب پہ تصدیف سوال پہ جواب پہ ذہن چیتا اندو رنگ رسوز ہاں واقعا دو فلان نهاد نڑے سے مربوط اے فلان نهاد نہ دو چوز دندا من فين خالص دینا روایات کن روایات اهل بیت علیهم السلام ینت سول ینت اتوبچاین سند ینت یوچاین و دیکن اتل توز آیا مثل زرارت و شخصیت دی فقیه برجسته پو اصحاب ائمه علیهم السلام که ائمه استوتنا ngacang na barabar yang maikung ha hatta sifat yang nugzer bana yambo باقی مجتهدین کن ینچدوگا یا مندوگ ندارست تو تنیود نگد چی حساب پہ کہ انسوک انشاءاللہ یوم موت پی جلسیان ینت خدم اللہ خدا از توفیق تانا ین تذکر چک ارزا بوگ خدا یا باری الہا بحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ngacang حق ششک سے یاری ذات پو قرآن اہل بیتی ngacang حق ششک سے معارف قرآن اہل بیتی آشنائی کن ngacang بیشتر کو چک سے حق زرینچک حقی که عمل بینچک حقی که زندگی بینچک و ngacی عاقبت امر پسند دینا حق پزرینچک حقی که دوک سنگچang رگل باید پو قرار تون یا اللہ خدایا ظلم جور و نا عدالتی کا گنگ سیود پی دی دنیا پو عدل و انصافی کس کنگ میود پی اشیپا حق پو عالم نشر تنگ میود پی اشیپا امام زمانی فق پی ظهور انو تعجیل شزد وزیا اللہ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين